La production écrite, toujours unité 4, semaine 2, les métiers et les professions. L'Oasis des mots français, 3e année primaire. Je trouve le métier ou la profession que chacune de ces personnes exerce. إذا نغلقوا الميتي المهنة أو الحرفة اللي كيمتهنها كل شخص من هاد الأشخاص اللي عندنا في كل phrase. Alors, elle éteint l'incendie. يعني اللي كي يطفي الحرائق. C'est le pompier. C'est le pompier. الذي يخمد الحرائق إنه رجل الإطفاء. Pompier. Il soigne les malades. Il soigne les malades. شفنا في لو تكست اللي سبق لو دكتور هو اللي كي يعالج المرضى. يعالج المرضى سي لو ميدسان. طبيب. Il enseigne les élèves, c'est la maîtresse. Il fait des robes, يعني كيقوم بخياطة الفساتين. c'est là إذا عندنا هنايا ما أن عندنا لو تايور عندنا لا تايوز. La tailleuse. Il s'occupe des plantes. يعتني بالنباتات. C'est le jardinier. البستاني. اللي كيعتني بالنباتات هو le jardinier. Il s'occupe des plantes. C'est le jardinier. Il coupe les cheveux. يقص الشعر. C'est le coiffeur. الحلاق. عفوا. نعودو. Il éteint l'incendie. C'est le pompier. Il soigne les malades. C'est le médecin. Il enseigne les élèves. C'est la maîtresse. Il fait des robes. C'est la tailleuse. Il s'occupe les plantes. C'est le jardinier. Il coupe les cheveux. C'est le coiffeur. Complète les phrases avec comme. إذا غنكملوا les phrases avec comme. Comme toi, grand-père, je veux être un artisan célèbre. Artisan célèbre بمعنى حرفي مشهور. إذن كوم شنو نيتكم هي مثل. alors مثل كجدي أريد أن أكون حرفيا مشهورا. alors comme toi grand-père je veux être un artisan célèbre. ce jardin est beau. هاد الحديقة جميلة. comme un paradis مثل الجنة. comme un paradis. أنا كنشرح لكم باش نعرفوا السبب باش كنوضعوكم في الفراغات. alors ce jardin est beau comme un paradis. pour faire du pain tu fais comme moi. باش تصاوب الخبز قم بما أقوم به. يعني قم يعني دير في حالي. comme moi. alors comme toi grand-père je veux être un artisan. ce jardin est beau comme un paradis. pour faire du pain tu fais comme moi. je mets en ordre les phrases et j'écris le texte. alors نقراو les phrases ثم نحددوا الأولى من الثانية من الثالثة من الرابعة باش نكتبوا واحد le texte. la maîtresse cherche la boîte de soins. les élèves jouent au ballon dans la cour. il soigne la blessure de Salma et lui fait un bisou sur la joue. Salma tombe et se blesse au genou.
Alors عندنا هنايا نحاول نشرح هاد الجمل. لا ميتريس شيرش لا بواط دو سوان، يعني الأستاذة أو المعلمة تبحث عن علبة الإسعافات الأولية، يعني بواط دو سوان هو علبة الإسعافات الأولية. لي زيليف جو أو بالون دون لا كور، التلاميذ كيلعبوا الكرة في الساحة. اي سواني لا بليسور دو سلمى اي لوي في ان بيزو سور لا جو، كتعالج الجرح ديال سلمى وكتعطي واحد البيزو، واحد القبله على لا جو ديالها اللي هو على حنيكاتها. سلمى طومب اي سو بلاس او جونو، سلمى طاحت وتقصحات في رجليها وتجرحات في رجليها. الوغ الجمله الاولى هي لا فراز الاولى، لي زيليف جو او بالون دون لا كور. Les élèves jouent au ballon dans la cour. Selma tombe et se blesse au genou. La maîtresse cherche la boîte de soins. La phrase Telta. Et soigne la blessure de Selma et lui fait un bisou sur la joue. Alors, à dire la phrase Raba, on ktbo le texte. Alors, les élèves jouent au ballon dans la cour. Salma tombe et se blesse au genou. لا ماتريس الأستاذة كما قلنا كتبحث على علبة الإسعافات الأولية. لا ماتريس cherche la boîte de soins. Elle soigne la blessure de Salma et lui fait un bisou sur la joue. ثم أكيد كتبوه مع احترام مقاييس الحروف. Alors les élèves jouent au ballon dans la cour. Salma tombe هذا راه اس ماجيسكول et se blesse au genou. La maîtresse cherche la boîte de soins et soigne la blessure de Salma et lui fait un bisou sur la joue. كملوا. J'écris 3 phrases pour écrire ce métier. J'utilise les mots de la liste. Boulanger cuit le pain dans un four content. Alors, Khalil est boulanger. Il cuit le pain dans un four. Il cuit le pain dans un four. كيخبز الخبز في واحد الفرن. Il cuit le pain
dans un four. Ses clients sont contents de lui. Ses clients sont contents de lui. Alors, Khalil est boulanger, il cuit le pain dans un four. Ses clients sont contents de lui. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.